Butang yan na sa ilalo. Yan. Tapos mabutang na sila sa ibabaw. Yan. This is also. Yan. Amonggi. This is what we call bread machine. And ayan ang aking luto, guys. Ayan. Wala lang. Nothing. Oh, see? Look at that, guys. Taon, baby. Gibilan siya kinahan. So, dire ako, guys. Yuy, wag har. Yummy? Good taste? Yeah. It's nice taste. Humano to, guys, among ipares atong cubes machine or bread machine is dal. And then karon magsulod mi ani sa cellophane ning ugan na tamar, then ibutang namo sa ref.